ককে হয় কক পুরো কক বরাবর বুড়ো কক আমি এখন বুঝবো আইফোনে কক পড়ো কক পুরো যে যতনে কক খাইতে বই মানে সবসময় কক বরফটা তিনি ককে কক বরফ নিয়ে মানে মিক্সিং খানা একচুয়ালি তিনি যে 4 তারিখ নভেম্বর পার্টি আইপিএল সেন্ট্রাল কমিটি बैठक जा टिप्राडेन अवेयरनेस कैंपिंग के जोनी प्रोग्राम गांजन पुरो आनी डियूटी खलायो आं हर साइटनि सिमु फाइबनि और सादा 10टा बा 10टा सो फैजा ते आनि लगे राजनिया बाहाय दिया फनि सिमिन बो फाइजा একজনে বাংলা আর কক পুরো মিক্স করে আমি কথা বলবো ককে হয় কক পুরো কক বরাবর বুড়ো কক আমি এখন বুঝবো আইফোনে কক পড়ো কক পুরো যে যতনে কক খাইতে বই মানে সবসময় কক বরফটা তিনি ককে কক বরফ নিয়ে মানে মিক্সিং খানা একচুয়ালি তিনি যে 4 তারিখ নভেম্বর पार्टी आईपीएल सेंट्रल कमिटी बैठक जा टिप्राडेन अवेयरनेस कैंपिंग के जोनी प्रोग्राम गांजन पुरो आनी डियूटी खलायो आं हर साइटनि सिमु फाइबनि और सादा 10टा बा 10टा सो फैजा ते आनि लगे राजनिया बाहाय दिया फनि सिमिन बो फाइजा একজনে বাংলা আর কক পুরো মিক্স করে আমি কথা বলবো